बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, आज के इस वीलॉग में हम जो एक सितंबर 2022 में पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का एक फ़ैसला सामने आया था 25 साला सर्विस और 55 साला जो एज पूरी करने के हवाले से रिटायरमेंट का कानून है पंजाब में लागू, उसके हवाले से तो उसके बारे में आपसे बात करनी है, क्योंकि सितंबर 2022 में जो है ज़बानी फ़ैसला सामने आया था, अब उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है और उस पर हमने बात करनी है। उस वक़्त ये कहा गया था कि हुकूमत ने या अदालत के ज़रिए से मुलाज़मीन को एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल गया है और 25 साला सर्विस और 55 साल एज वाला जो ज़ालिमाना कानून है पंजाब में लागू, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो मैंने उस वक़्त भी ये गुज़ारिश की थी कि ये एक इंडिविजुअल केस है जिसमें इसको देखा गया होगा। जब तहरीरी फ़ैसला सामने आएगा तो उस वक़्त जो है ना ये सारी चीज़ें जो है या इबहम ये दूर होगा। तो आज तहरीरी फ़ैसला सामने आ गया है जस्टिस जवाद हसन, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी का। इसमें केस ये है कि एक ईएसटी टीचर्स थी, राशिदा परवीन उनका नाम है। राशिदा परवीन ने ये एक रिट पिटीशन दायर की 547 ओवर 2022 में कि वो 4 जून 1995 को महकमा तालीम में बतौर ईएसटी इंग्लिश टीचर भर्ती हुई और 25 साल सर्विस पूरी करने के बाद उन्होंने अपने महकमे को अर्ली रिटायरमेंट के लिए या वॉलंटरीली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वो 25 साल सर्विस पूरी कर चुकी थी, गो कि उनकी एज 55 साल नहीं हुई थी। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और मोरखा 26 फरवरी 2021 को महकमा तालीम रावलपिंडी ने उनके हक में 155 यौम एलपीआर मंजूर करते हुए उनकी रिटायरमेंट के ऑर्डर जारी कर दिए। और एलपीआर थी उनकी 1 मार्च 2021 से लेकर 2 अगस्त 2021 तक 155 यौम की। 3 अगस्त 2021 को उन्होंने मुलाजमत से रिटायर हो जाना था। ये उससे पहले का अरसा उन्होंने ये 155 यौम एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर गुजारने थे। ये भी रिटायरमेंट का एक पार्ट जो है ना वो तस्वुर किया जाता है। तो इसी असना में हुकूमत पंजाब ने 3 मई 2021 को ये इनके ऑर्डर जारी हो चुके हैं 26 फरवरी से 2021 से, और 3 मई 2021 को हुकूमत पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट के सेक्शन 12 में तरमीम करते हुए कहा, जहां पहले 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बाद एक मुलाजिम सरकारी रिटायरमेंट ले सकता था, अब उन्होंने उसके साथ तरमीम करते हुए एक और जो है वो एडिशन कर दिया कि अब 55 साल उम्र पूरी करना भी लाजमी होगा, तब कोई शख्स या सरकारी मुलाजिम जो है वो जाकर अर्ली रिटायरमेंट ले सकता है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले सकता है। तो चूंकि ये कानून आ गया, महकमा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वजाहत कर दी, तो उस वजाहत के बाद महकमा तालीम रावलपिंडी ने इस मोहतरमा के हक में जो एलपीआर के ऑर्डर जारी किए थे 26/2/2021 को, कि वो 1/3/2021 से लेकर 2 अगस्त 2021 तक 155 यौम एलपीआर गुजार सकती हैं रिटायरमेंट से पहले, तो ये ऑर्डर वापस ले लिए गए, मनसूख कर लिए गए और इनको ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। ये केस था। अब इस सारे प्रोसीजर के खिलाफ, अमल के खिलाफ मोहतरमा ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में रिट पिटीशन दायर कर दी और रिलीफ मांगा। तो अब वहां पर ये केस जो है ना वो लड़ा गया। इनके वकला ने भी दलाइल दिए, हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए, उन्होंने भी दलाइल दिए। तो कोर्ट ने ये फिर फैसला किया सितंबर 2022 में इसी, और जिसका तहरीरी फैसला ये आपके सामने है। इसमें उन्होंने ये फैसला किया कि ये इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था बाद में इसको पंजाब असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था,
تو اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ یعنی یہ جاری ہوا ہے 3 مئی 2021 سے، تو اس کا اطلاق بیک ڈیٹ پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے آرڈر، اس محترمہ کے آرڈر 26/2/2021 کو اتھارٹی نے جاری کر دیے تھے، اور آرڈیننس یا قانون جو لاگو ہوا ہے پنجاب میں وہ 3 مئی 2021 سے ہوا ہے، تو اس کا اطلاق بیک ڈیٹ سے نہیں ہو سکتا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 55 سال عمر اور 25 سال سروس والا یہ جو ظالمانہ قانون ہے یہ ختم ہو گیا۔ بھائی کہاں سے ختم ہوا ہے؟ یہ انڈیویجولی ریلیف مل رہے ہیں، جو لوگ اس عرصہ کے دوران تھوڑا یعنی 3 مئی 2021 سے پہلے ایل پی آر پر چلے گئے تھے، اور ان کا ریٹائرمنٹ کا دورانیہ یا ڈیٹ جو ہے نا یہ ایل پی آر گزارنے کے بعد اس پیریڈ کے درمیان آ گئی، یعنی 3 مئی 2021 کے بعد آ گئی۔ تو یہ ایک ابہام تھا جو اس سے دور ہو گیا کہ قانون وہ سٹل موجود ہے، 25 سال سروس اور 55 سال عمر والا، اس کو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور پنجاب اسمبلی ہی اسے منسوخ کر سکتی ہے۔ کسی کورٹ کے ذریعے یا کسی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ قانون ختم نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ جو گئے ہیں سرکاری ملازم، وہ اس کے انڈیویجولی جو ان کو تکلیف محسوس ہوئی ہے اس کے خلاف گئے ہیں، اس پالیسی کے خلاف، اس ایکٹ کے خلاف کوئی ابھی تک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں گیا۔ تو جب کسی نے اس پالیسی کو، اس ایکٹ کو چیلنج ہی نہیں کیا، تو کورٹ کو خواہ مخواہ وہ اس میں وہ دخل اندازی نہیں دے سکتی کہ جب اس کے پاس یہ معاملہ ہی نہیں آیا اور وہ اس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ منسوخ کر دے قانون کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگا بھی صحیح تو پنجاب اسمبلی سے منسوخ کرے گی، کیونکہ انہوں نے ہی پاس کیا ہے۔ اور اگر کورٹ کے ذریعے کوئی قانون منسوخ ہوگا جس میں واضح طور پر یہ نظر آئے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو پھر کورٹ جو ہے نا وہ اس میں مداخلت کر سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی، اور یہ جو ابہام سا پایا جاتا ہے کہ 25 سال سروس اور 55 سال ایج والا جو قانون ہے وہ ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ قانون سٹل موجود ہے، اور اس کو پنجاب اسمبلی یا کے پی کے اسمبلی ختم کر سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔